Guys, we're going to start studying participles. Who knows what a participle is? So you're not scared of math, but you're scared of grammar. It's like time expressions, I think. No, it has to do with the verbs. We've got present participle and past participle. Today we're going to start with the present participle. So we're going to try to analyze what's going on now, try to find our own formula as to what a participle is. Let's start with examples. Mary is interested in reading books. I saw them crossing the street. I could hear them playing in the garden. What do these three sentences have in common? The ing. ING, exactly. And the verb in past form and the first verb. You can actually have it in the present and it's still, I see Okay. them crossing the street. Sí, bueno, según yo, se lo voy a decir en español porque es como me acuerdo, discúlpeme. El participio es una acción que puede empezar en el pasado, pero que sigue corriendo en el, ahora sí que en el presente. Es uno de los usos que tiene. Ok. Rutinas, creo también, ¿no? Ajá, algo que es como continuo, que se repite. But there's something even more interesting with the participle. What is the verb in the first sentence? Read. Mary reads books. No, is interested. The main verb here would be is. O sea, que está What is interesada. she? She's interested. Ajá. Entonces, el reading, is it a verb? Okay, second sentence. Let's start, decoding this. I saw them crossing the street. What's the verb? So. So, Uh-huh. But isn't crossing also a verb? ¿O qué función tiene? I could hear them playing in the garden. What's the verb? good. Could hear, no? Would be like the combination. Over here, it would also be like is interested. Could hear them. So what function is the ing having? Like express like you are doing something in Vamos a that intentar specific decirlo en moment. español. Ajá. Vamos a intentar explicar en español qué está haciendo el ing. Pensemos en español. María está interesada. ¿En qué está interesada? En leer libros.
Pero aquí no estamos usando leer como. No lo estamos usando como un verbo tal cual, ¿no? Aquí podemos estar usando con los participios. Es cuando empezamos a usar los verbos como adjetivos, como proverbs, pero ya no los estamos usando como verbos. Ahora tienen una función más descriptiva. I could hear them. I could hear them. That's a complete sentence. Or you could say I could hear them in the garden. And it continues being a complete sentence. This is just describing what they're doing. Verbo ya no se vuelve una acción, se vuelve algo descriptivo con el ing. How's everything so far? More or less? Good. Okay, we're going to see if this continues applying. Don't waste time playing computer games, something I would never tell you. But here we have the playing, revising, reading, sitting, laughing. Don't waste time. That's a complete sentence, no? And here you could say that waste would be the important part, not the playing. Don't waste time doing what? We have our verb, do, don't. So it's telling us don't. This would be like the activity that we're recommending not to do, ¿no? Pero sigue siendo una cuestión descriptiva. I've spent the whole weekend revising for my exam. I have. That's the main verb right there. I have spent the whole weekend. You spend the whole weekend doing what? Revising for my exam. Don't let him catch you. Do not. That would be the verb, no? The do. Don't let him catch you doing what? Reading his letters. I found him. You found him doing what? Oh, sitting in a park bench, reading, again, a book. Sitting in a park bench. What was he doing in the park bench? Reading a book. He left the room. How did he leave the room? Laughing. Cuando tenemos dos verbos, que estás haciendo dos acciones como simultáneas, la segunda acción sí se puede volver un participio. Es que nada porque está ayudando a describir esa primera acción. Entonces aquí, él salió del cuarto. ¿Cómo salió del cuarto? Riéndose. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Está empezando a quedar un poco claro el uso del ing, de cómo convertir un verbo a un adjetivo. Creo que sí, pero la huye, o cómo se dice, perdón. El participle, ¿o cómo? No, el verbo ¿cómo? El hasta abajo. Laughing. Laughing. Ok, Reírse. Laugh, laughing. ok, thank you. Okay, so here are ways in which we can use the present participle. So first, as part of the continuous form of a verb. Se refiere a una acción que no ha terminado, que todavía está continuando. Y aquí nos da el ejemplo. He's reading a book.
You guys are taking a class. We are speaking in English. Who can give me more examples? I'm studying digital art. Yes, because you haven't finished and it's something that's ongoing, ¿no? Es algo continuo. Yes. What else? I'm climbing the Everest. Okay. I am climbing the Everest. Sure. Let's imagine that you're doing it right now, ¿no? Pronto me va. Está bien decir, por ejemplo, en vez de I'm o I am. What would be the difference? Who can tell me? What's the difference between I am and am? It's the contraction, right? Uh-huh. It's the contraction. It's the same. Is there a difference? No. It's more formal. Said I am. But besides that, there is no difference. So we're gonna use I am or am. No It's the same. problem. Yeah, Okay. perfect. So another example of the continuous form of a verb. You are taking notes on the present participle. I want to believe. You should be. So who else can give me an example? ¿Todavía presente continuo o ya como adjetivo? Del present participle, pero usándolo como continuo. Ajá. I am playing Halo. Okay. I am playing Halo. Excellent. Now, the second way of using it is as an adjective. Ahora vamos a usar el verbo para describir. The smiling girl is my sister. The crying cat is mine. The shining keys are mine. Give me more examples, guys, using it as an adjective. The smalling pet is my. Ay, se me olvidó mascota. Pet? The what? The smalling pet. Smally? Bueno, supongo que se dice así. ¿Qué estás intentando Of decir? small. Small, pero small ya es un adjetivo. Aquí quieres convertir un verbo en un adjetivo. Okay. Lo queremos usar para describir. Entonces, ¿qué está haciendo tu perro?
Sleeping? The sleeping dog. Okay. Understand. Okay. The sleeping dog is my dog. It's my dog. Okay. Mhm. Yes. He is my boring cousin. Okay. But as an adjective, it's always better to use it at the beginning before the verb. So you could say, the boring boy is my cousin. Because if not, you're using it as a gerund. Entonces, para usarlo como objetivo tiene que ser al principio, si no se vuelve un gerundio. O sea, en ambos, o sea, está bien, pero es la próxima forma de usar lo que vamos a ver. The growling dog is my neighbor's. Excellent, Edson. The studying guy is my friend. Yes. So is it using it as an adjective clear? It has to be at the beginning of the sentence. Before the verb. Okay. Next. Sit around. So it's after. We're still describing what's happening in the action, but it's after. So Mary is interested in reading books. Richard, where is the ing? Not to worry, not to worry. So Joseph is interested in riding a bike. John is invested in finishing his book. Les viene con el verbo to be, el verbo ed y luego el ing. She likes playing video games. Okay. Okay, I'll pass that. Good. Excellent. Santi has planned going on vacations. Okay, is it clear? Okay. After verbs of perception. Les van a describir una acción que nosotros estamos
percibiendo por alguno de nuestros sentidos. I saw, I heard, I felt the water flowing over me. We heard the lion roaring in the jungle. You see the teacher presenting the present participle. Who can give me another example? Con cosas que sean de percepción. Veo, huelo, ajá. I felt when I broke my arm. Y el ing. I felt when I broke in my arm. I felt my arm breaking. Tienes que buscar el ing en el segundo. Richard está bien al uso del ing, pero sería más bien otra vez como un adjetivo. The baby crying is my brother. Or the crying baby is my brother. Pero si pudiera, o sea, puedes decir, I hear the baby crying. I saw a plane flying fast. Excellent, Edson. Excellent. Can't help falling in love. Okay. Good one. Thank you for reminding us of the king for just a second. My brother saw a dog running out of the house. Excellent, Anna. I saw John waiting in reception. Excellent, Carla. Yes, Rodri, with the king. I know. So it has to be something that entered through perception and we're describing it afterwards. I heard my cat snoring. I saw the man boxing on TV. I saw the guys playing football. You've got the playing. Okay. Entonces aquí tenemos con verbos que tienen que ver con los sentidos. Spend y waste. Aquí se ve más cuando estamos dando como consejitos. Y lo mismo con catch y find, ¿no? Entonces, spend, don't spend your time sleeping. Ya el sleeping ahí va con ing. Spend your time learning. Don't waste your energy arguing. Entonces, estos dos son muy similares y son bastante sencillitos de entender. El que me interesa es justo este. Que empezamos a ir a two actions at the same time. Entonces vamos a describir directamente la acción, ¿no? Entonces, I left. Skipping and jumping. How did I leave?
Well, skipping and jumping. Ahí estamos describiendo cómo hicimos el verbo, tal cual. I laughed furiously. Um, I walked singing. ¿Quién me puede dar más ejemplos de cuando estamos usando un verbo para escribir otro verbo? I slept listening. You passed the exam talking. Was it an oral exam? I mean, it's not wrong, but it's a perfect use of it. Just interesting. I saw the airplane flying. That would be for verbs of perception. It's good, but it's in verbs of perception, not when it's two actions at the same time. I fell asleep listening to music. You crashed the car without seeing. Good. Entonces, ¿quedó claro? Porque tenemos una actividad que va a ser de tarea. Ok. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Tienen dudas? Espero que no. Ok. Si tenemos dudas, lo podemos ver la próxima clase y que no les vaya a afectar en la tarea. Quiero que esto me lo entreguen a más tardar el lunes. Entonces van a hacer 5 enunciados usándolo de manera continua. I am giving class, por ejemplo, ¿no? Como adjetivo, the crying boy is walking down the street. Como gerundio. He is reading a book. She is interested in learning math. Como gerundio, 5 ejemplos también. After spend or waste. I spend my time reading books. She wastes her time watching a series, ¿no? Y luego 5 ejemplos de 2 actions at the same time. She left running, or she left the building running.
Is it clear? Yes. Ok. Perfecto. Ahorita les voy a subir la presentación para que también la tengan y puedan hacer la tarea. Porque la próxima semana quiero ver past participle. Y también, si ven en el drive, hay una historia que ya está ahí que dice The Girl Who Owned a Bear. Vamos a tener otro ejercicio de lectura. Porque a partir de la próxima clase vamos a empezar a trabajar en unas actividades bien bonitas que tienen que ver con Halloween. Que nos va a gustar y nos va a divertir. ¿Vale? Ahorita lo que vamos a hacer va a ser el ejercicio de lectura de la niña que tenía osos de mascotas. ¿Ok? Entonces ahorita lo voy a poner en grande. We're gonna read it out loud in class and then you have to answer the questions. And the reading is for participation in class. Okay? So let me share. Mr. Ch- Who wants the first participation? Me. Okay, go ahead. But Start from wait me a here moment. all the way to first page. Let me open on my computer because I can see in the Zoom. Okay. Si quiere pasar alguien más, pues que pase mis tejelabro. Okay. ¿Alguien quiere pasar primero? Me, teacher. Okay, Fabián. Yes. Begin The- from the word expert and finish until first page. Okay. The girls who owned a bear. Uh-huh. Start in this Jane Gladys. It is a home. Yes or not? Jane Gladys is at home. Okay. Uh-huh. I started. Okay. Jane Gladys is at home while her mother and her father are out. A strange but heather man stops by with a curious mission. The man is a book agent disgruntled with girlfriend father, and has decided to exact his revenge by giving Jane Gladys a large and mysterious book with her name written in it. When the door had closed behind the strange men, Jane Gladys sit down and glanced at the book. It had a red cover and the word Tingamangis was written across the front in big letters. Then she opened it curiously and saw her name written in large black letters on the first page. Excellent, Fabián. Who comes next? Ed, are you ready? Yes, I'm ready. Okay. She turned, it's there. Yeah, she turned the page. She turned the page and saw a picture of a clown dressed in green and yellow. The book trembled in her hands, and suddenly the clown jumped out of it and stood upon the floor beside her, becoming instantly as big as any ordinary clown. Next, from the opposite page, a monkey, a donkey, and a leopard all jumped into the room, leaving only blank pages behind
Perhaps you can imagine how startled Jane Gladys was, and how she stared at the creatures who had just leaped out of the book. As the clown turned around to take a look at the room, Jane Gladys, loud in spite of her Astonishment. astonishment. Eso. Excellent, Edu. Who wants to go Thank you. next? Me. Okay, go ahead, Yeah. something. Why the back of you is all white, cried the girl. Quite likely. He returning in a night tone. The artist wasn't expected to make the back view of me, for that was against the page of the book. While pictures from a book coming to life should be enchanting, these creatures all seemed to be Uh-huh. in a bad mood. The clowns looked sulky and sat down upon a chair so Jane Gladys couldn't see his back. The talking complained that the artist had drawn his legs all different size, which caused him to wobble when he walked. The monkey rumbled about these small large ears, and the leopard sneered that he had been drawn with neither death nor clouds. Excellent. Who's next? Me, teacher. Okay, go ahead, Anna. Yes, Jean Gladys couldn't help but laugh at the scene of the silly looking animals. Just then the book split from the girl's lap. Before it fell to the door, she caught a glimpse of a first grizzly bear looking at her from one of the pages. The book landed with a crash, and beside stood the enormous grizzly. Jane Gladys and all of the creatures shuddered at the sight of the bear, but the leopard remarked immediately, at least he has claws and teeth. Perfect, Anna. Who else? Me, teacher. Okay, go ahead, go ahead. Um, and I uh, and I know how to use them too. The grizzly responded in a long, growly voice. If you read that book, you find I'm described as a horrible, cruel, and remotely grizzly, whose only business in life to eat up little girls, shows, dresses, ribbons, and all. And then the author says, I smack my lips and glory in weakness. Wickedness. Wickedness. Excellent, Joseph. ¿Alguien más que guste? Okay, Christopher. The sorry. The clown, monkey, donkey, and leopard weren't the least bit sorry to hear this, for they were all still cross with the Jane ladies for having laughed at them. Jane ladies, though, was very frightened on hearing this. The bear stopped up and balanced himself on his rear legs. He advanced slowly, roared Jane Gladys, but before the grizzly reached her, the child had a sudden thought and cried out. Excellent. Well done, Christopher. Anyone else? Me. Okay, Rodri. Okay. Stop. You must not cut me. I will be wrong. Wrong. Why? Asked the bird in surprise. Why my name on the front page? I own the book and you all belong inside
of it. You must go back there. The bear hasted, then of course Hesitated. hesitated. Huh? Then of course I can cut you. He grumbled. You are disappointing, as most authors are. Uh, the fault lies with yourself, said Jane Gladys. Severely, why didn't you stay in the book where you were put? Uh, there was a swish and whir and bursting of leaves, and the instant later the books lay upon the floor, looking just like any other book, and Jake Gladys' strange companions had dispersed. Excellent. Thank you very much. So, the ones that did not read, who can tell me what the story is about? Or in general, who can tell me what the story is about? About a writer and his three animals she created. The girl did not write the book. She owns it, but she did not write it. Okay. Yeah. But yes, the animals that are described in the book, when she opens it, they come to life. No? So the book had a clown, and the clown comes out of the book. Book had a leopard, and the leopard comes out of the book. And finally, a bear comes out, and the bear is going to eat the little girl. What does the little girl do at the end? Now, I'm going to tell you why the bear did not eat the girl. Because Jane Gladys said, "Stop. You must not eat me. It would be wrong." "Why?" asked the bear in surprise. "Why, my name is in the front page. I own the book, and you all belong inside of it. So you must go back there." The bear hesitated. "Then, of course I cannot eat you," he grumbled. "You're disappointing as most authors are." "The fault lies with yourself," said Jane Gladys severely. "Why didn't you stay in the book when you were put?" There was a swish and a whir and the rustling of leaves. And an instant later, the book lay upon the floor, looking just like any other book, and Jane Gladys's strange companions had disappeared. So why does the bear not eat Jane Gladys? ¿Quién me lo puede decir? Porque les dijo que no estaba bien, que porque a ella le pertenecía el libro y por lo Ujú. tanto todo lo que estaba dentro le pertenecía a ella, ¿no? Exacto. ¿Alguna duda de la historia, de vocabulario? No, teacher. ¿En serio? ¿Qué significa swish?
Where is the word? Let me show it to you. What does swish and whir mean? Servido. Yo nadie tenía preguntas, entonces asumo que todo el mundo sabe. Bueno, yo sí tengo una duda con una palabra, la de wickedness. Ahorita. Está en My Lips and the Glory, al lado de la patita del oso de la derecha. Bueno, abajo. My Ahí. wickedness. Ok. Primero vamos con swish and whir. Esas dos palabras son describiendo sonidos. Entonces un swish es cuando algo se va haciendo ese ruido. Whir es más un sonido como de engranes, ¿no? Es más como silbar y tumbar, creo que es. Que más bien están describiendo los sonidos, ¿no? Entonces completamente wickedness. ¿Quién sabe qué significa wicked? Como debilidad. No, ese es weakness. No. Pero se parece, ok. Wicked. The wicked witch. The wicked aunt of the fairy tales. The wicked stepmother. Malvado. Entonces, wickedness sería como en toda mi maldad. Entonces, aquí el oso está describiendo cómo le gusta comerse a las niñas pequeñas y que de ahí se limpia los labios y saborea toda su maldad. Entonces nos está hablando de esa maldad, ¿no? Déjame ver si encuentro alguna otra palabra que hay que analizar. La de Astonishment. ¿Cómo se dice? Astonishment. 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 Ok, la busco dónde está para. Está arribita del mouse. No. De este lado. Arriba de why the back of the is all white. En el último. Astonishment. Asombro. Ok. Cuando algo es cero creíble, ¿no? Is this that I'm seeing true? Entonces, aunque estaba muy sorprendida, aún así Gladys se pudo reír, ¿no? Hay otra también. Startled. What does startled mean? ¿No? No. Ok, lo que hacen los jump scares, they startle you. ¿Quién recuerda estos juegos donde tenías que hacer como un laberinto y te los mandaban y tú estabas ahí intentando pasar con tu dedo o con tu mouse el laberinto y justo cuando ibas a llegar te brincaba una imagen?
horrorosa con gritos. ¿Quién recuerda eso? ¿A quién le Yo, toca? sí, Startle es justo cuando tienes como un ese susto como... muy grande. No es solo un susto muy grande, es como muy inesperado. Cuando pasa algo completamente diferente y sí te mete como un susto, porque estabas tan en tu cuestión cotidiana que no te imaginaste que eso fuera a pasar, ¿no? Entonces sí se ve mucho ese tipo de susto que tienes cuando estás muy concentrado en una cosa y de repente llega otra cosa que te saca completamente de onda. Pero sí, startled. Ah, aquí tengo otra muy buena. Sulky. ¿Alguien sabe qué significa sulk? Hola, demonio. No, Sulk es como cuando los niños están en su berrinche y ponen su cara de puchero. Entonces, o sea, cuando estás sulking, es como ya pusiste tu cara de puchero y andas así con esa actitud de no me cumplieron mi capricho. algo como drama, ¿no? Ajá, entonces aquí nos está diciendo el libro que el payaso tenía su cara de dramático haciendo berrinche, ¿no? Teacher, but the adjective is sulk Ujú. and sulky. It's not exactly an adjective. Sulky is the adjective. Sulk. Uh, Sulky es otra forma, es que el verbo en sí es sulk, es como hacer berrinche, hacer puchero. sulk is berrinche. A verb, ajá, hacer berrinche, es la acción de hacer berrinche. Tiene una palabra específica para eso. Okay. And sulky is la acción. No, es como el adjetivo, estaba como emberrinchado, se veía Okay. emberrinchado. Okay. Le está escribiendo que tenía su carita de puchero y los hombros hacia abajo y viendo el piso y con los brazos cruzados, ¿no? Okay. Entonces, con una palabra ya te logró describir todo eso. Okay. Glimpse. ¿Qué significa glimpse? Glimpse es una palabra que describe cuando ves algo muy rápidamente o lo ves de reojo. Maybe I don't know, like Ujú. Superman. ¿Mm? Superman or a car like that. O sea, por ejemplo, si estás viendo un carro y tú estás caminando y ves un carro pasar así enfrente de ti a una velocidad moderadamente rápida, tú no alcanzas a ver con detalle a las personas que están adentro. O sea, sí las ves, pero es rápido. You get a glimpse of them. Okay. Entonces sí se refiere a esa acción de, sí los estoy viendo, pero los veo tan de rapidito que no puedo ver como todos los detalles. Okay. Shuddered. Who knows what it means?
No, Rodear. no, shuddered. Es cuando tiemblas, pero de ese escalofrío que es como feo. De ese escalofrío que sientes que algo malo va a pasar. Ok. Porque no es exactamente un shaking with fear. Porque el shudder no dura tanto, es un poquito más lento. Es como cuando alguien te cuenta algo feito y te da ese escalofrío de que te da ñañaras. Es como la mejor forma de escribirlo. Ok. Ok, ok. Entonces cuando tienes ese temblor de, ay, qué feo. Ok. Okay, what other word? Huh, this is an interesting one. Cross. To be cross. Porque tenemos que cross como verbo siempre es cruzar, ¿no? Cross también puede ser una cruz. Pero el to be cross se refiere a estar enojado. Probablemente viene O sea, a en como sus de dos. fruncir el ceño, así. Es que aquí dice, they were all still cross. O sea, todos están todavía molestos con Jane Gladys. Pero sí, el to be cross se refiere a estás molesto, estás enojado, algo no te pareció. O sea, para entender bien, cuando es be cross, casi siempre es de enojado. Ujú. Ok. Vamos a usar ejemplos. I cross the street. Como no estoy enojada con la calle, estoy cruzando la calle. Ok. I have an image of a cross. Ahí sí estoy haciendo la referencia a que tengo la imagen de una cruz, ¿no? No que tengo una imagen de alguien enojado, tengo la imagen de una cruz. Ok. I am crossed with my parents, ¿no? Sigo molesta con mis papás. Digamos que dependiendo del contexto, tú le Ajá, das tendría que el ser el be crossed. Tiene que haber el verbo sentido. be en algún momento. Ok. Y aquí lo tenemos. They were crossed. They were crossed todavía con ella, ¿no? Pero aquí tenemos el were. Aquí no nos está escribiendo el all still, o sea que todos todavía lo estaban, pero en sí tenemos el verbo be y el cross, para recordarnos que está enojadita. Bueno, que estén enojaditos con ella. Okay, I think we have all of the words. Okay. ¿Alguna duda con la historia hasta aquí? Ok, voy a suponer que nadie tiene ninguna duda. Muy bien, entonces ahorita tienen tiempo en clase para ir contestando las preguntas. Y vamos a seguir sobre eso. Si terminan las preguntas rápido, pueden empezar a hacer su tarea y no se llevan tarea. ¿Vale? Ok. Entonces empiecen a Vale. adelantarlo y aquí estoy por si llegan a tener dudas. Antes de que lo empezamos a hacer, sí quiero explicar las preguntitas al final. Entonces, si se dan cuenta, aquí al final de la historia, aquí,
El autor nos puso una frase en italics. La primera pregunta es, ¿por qué lo hizo? No les voy a dar la respuesta, solo que se está refiriendo a esta parte. Lo cual eso nos va a ayudar a entender la segunda pregunta. ¿Qué palabras usa el autor para describir al oso que haga que nos dé miedo? Muchas de esas palabras ya las llegamos a ver aquí como wickedness. O sea, aquí hasta el mismo Grizzly usa todas esas palabras de cómo describen al oso, ¿no? Read the lines for the story. Default to lies with yourself. Why didn't you stay in the boat when you were put? Entonces, aquí, ¿qué está intentando decir Gladys? Algo fuerte, algo triste, algo de curiosidad, preocupación. ¿Por qué están todos los animales que salieron enojados? Pista, esto viene en esta parte de aquí. Les doy esa pista. En esta partecita de aquí. Aquí es una descripción de Jane Gladys según el autor. Aquí es ya a la imaginación. ¿Y qué hubieran hecho ustedes? Lo pueden hacer como trabajo en clase. Lo pueden hacer como tarea, como ustedes prefieran. Yo preferiría que fuera trabajo en clase para que no se lleven tarea. ¿Vale? Vale. Sí. Tienen 15 minutos, chicos. Teacher, ¿me puedo volver a mostrar la diapositiva de la tarea, por favor? La diapositiva de la tarea. Ahí voy, ahí voy. Que de Gracias. todas formas estoy a punto de subir esa diapositiva al Drive. Ah, ok. Bueno, entonces son cinco, este, Frases por diferente uso del participle. ok. Pero justo se está subiendo, ya se subió. Ya está en el Drive para que lo puedas checar. Digamos que son 35 oraciones, ¿no? Ujú. Ok. Hasta hoy lunes tenemos. ¿Mandé? Hasta hoy lunes tenemos. De preferencia, entréguenlo para el miércoles, a más tardar para el lunes, pero ya sería sobre 8. Ah, a ver. Ok. Ujú.
Ok, guys, ¿cómo van? Chicos.